Maxie! Hello, Maxie! You wanna come? Huh? Come to mama? Come? Okay, wait. Come on, come on, come. Come. Ay, sorry. Sorry, baby ko. Sorry, baby. Hilamos na ang baby na yan. Ihilamos na. Ihilamos na ang baby. Ano natin? Hilamos na. Ihilamos na si Maxie. Ihilamos na yan. Ha? Hilamos na. Hilamos na. Hilamos na yan. Hilamos na si Maxie. O, tingin ka sa kanila dun, o. Tingin ka sa kanila. O, say hi to them. Hi. Sabi mo, hello. It's time to sleep na. Si Maxie. Pupunasan ang kanyang paa. Ang kanyang paa. Hello po. Come. Hello po sa inyo. Lagi niyo po akong panoorin sa video ni Mama. Sabi mo, sa video ni Mama. Come. Panoorin niyo po ako palagi. Wait. Yung pepe niya. Yung pepe niya. Yung pepe niya. Papunasan yung pepe niya. Basta pa. Wait. Yung isa. The other one. Yung isa. Ito. Punas-punas na yung kanyang paa. O, tapos yung pit pa. Yung pit. Yung pit niya. Pupunasan. Yung buntot. Yung pit. Yung pit niya. Pupunasan. Okay na? Okay na? Okay na yan? Okay na yan, Maxie na yan? Okay na yan, baby na yan? Oh, napunasan na. I-behave na yan. Bango-bango ka na? Say hi. Hi. Say hi. My name is Maxie. This is Maxie. Ay, ano yun? Merong fruit flies na nakapasok. Hello. Say hi. Hi. My name is Maxie. Please always watch my video. Please watch always my video. Oh, I'm tired na. Good night, everyone. Say good night. Good night, everyone. Good night. Bye. Say bye. 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 Bye-bye na. Bye. Good night. Please like, share, and subscribe my channel. You okay now? You wanna go to your bed or you wanna sleep with Mama? Papa is coming today. You have to sleep to your bed. Good night.